Okay, ayan guys, nandito tayo ulit sa palay natin. Umaambon pa rin dito sa atin guys, dito sa amin. Banda sa Pangasinan. Yan o. Yung palay natin guys. Titigas na yung iba. Yan. Dating binisita kasi medyo minto yung ulan-ulan guys. Yung iba green pa guys. Samantalay nating bubisita habang wala pang ambon. Yan guys. Malapit-lapit na talaga to guys. Saan yan? Okay, so. Okay, thank you for watching guys. Sana di kayo magsawa sa aking video. Kagbiyag amin, sikat tayo amin ka Manalon, Luzon, Visayas, Mindanao. God bless us all. Alright.